इस दावे में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? यानी वो ये कह रहे हैं कि 12% बाकी इदारों के साथ है। ऐसे ये सर्वे नहीं था। यानी सर्वे में पूछा गया, ये इस सर्वे में बताया गया। अब इस सर्वे में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सरहदों का दिफा करना, जहां वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, जिसका इलाज लंदन के तबीबों के पास नहीं है। तो मरवत साहब जो हैं, उनको ये चाहिए बड़े आसान अंदाज में सीधा सीधा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और उसे सपोर्ट कीजिए। ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इस सपोर्ट को जारी रखिए। दूसरा, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन इलाज के लिए गए थे, 4 हफ्तों के लिए गए थे। वहाँ इलाज करवाएंगे और इलाज करवा कर वापस आएंगे, ये वादा करके गए थे। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात के चहीते सहाफ़ी और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ इमरान खान पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी भी इस वक्त इस हाल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर निशाना लगाने से चूक नहीं रहे। क्या माजरा है, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत, जिनकी बैरिस्टर अफनानुल्लाह खान से लड़ाई हुई, अब उन्होंने एक ऐलान किया है। इस ऐलान पर भी इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मुझे आपके सामने रखनी है वो हैं जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि उन पर हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौज करे। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है। जावेद चौधरी साहब ये कैसे कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। क्लियर किया गया कि अफवाज पाकिस्तान को 88% लोग पसंद करते हैं, 12% बाकी इदारे हैं जिनके बारे में पसंदीदगी का इजहार किया जाता है। तो आप रेशो देख रहे हैं 88% और 12%। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और शायद वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान इसी तरह इक़्तिदार में रहे और अफवाज पाकिस्तान ही इस गवर्नमेंट को या इस सिस्टम को चला सकते हैं। अब ये जावेद चौधरी साहब ने जो गैलप सर्वे है उसके हवाले से बात करते हुए दावा किया है। अब ये जो जज साहब का दावा है कि पाकिस्तान में 88% लोग फौज के साथ खड़े हैं, 12% लोग हैं जो फौज के साथ नहीं खड़े। इस दावे में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? यानी वो ये कह रहे हैं कि 12% बाकी इदारों के साथ है। ये सर्वे इस तरह से था ही नहीं। यानी पाकिस्तान में 100 लोगों से पूछा जाए मिसाल के तौर पर कि आप सबसे ज़्यादा किस पर एतबार करते हैं इदारों में, और उसमें से लोग 88% कहें कि हम फौज पर एतबार करते हैं, 7% कहें हम पुलिस पर एतबार करते हैं, 95 हो गया, मीडिया पर 2% एतबार कर लें, 97 हो गया, और इस तरह से 100 पूरा हो। ये सर्वे ऐसा नहीं था। जितने लोगों से सवाल किया गया उतने लोगों में से कितने फीसद ने हर इदारे के बारे में सवाल किया गया कि आप इस पर एतबार करते हैं या नहीं करते। इस सर्वे में ऐसा हुआ है। तो उस सर्वे में कितने फीसद लोगों ने फौज के बारे में कहा कि हम एतबार करते हैं, कितने फीसद लोगों ने पुलिस के बारे में कहा कि हम एतबार करते हैं। यह सर्वे ऐसे था। 100% को बाकियों के दरमियान डिवाइड किया जाए, ऐसे ये सर्वे नहीं था। यानी सर्वे में पूछा गया कि क्या आप इदारों के काम करने के अंदाज से मुतमईन हैं, किस हद तक मुतमईन हैं। फौज के मामले में इत्मीनान की सतह 88%, यानी अकेला फौज। 100 लोगों से पूछा, 88% ने कहा। मीडिया और अदालतें 56%, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 42%, उसके बाद बल्दियाती हुकूमत 51%, पुलिस 54%, पार्लियामेंट 47%, जबकि सियासतदान बाहैसियत मजमूई 39%। ये इस सर्वे में बताया गया। अब इस सर्वे में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी हमारी जैसी पुलिस है, इस पुलिस पर जहां इस्लामाबाद में लोग लुट रहे हैं, लाहौर में लोग लुट रहे हैं, कराची में लोग न सिर्फ लुट रहे हैं बल्कि मर रहे हैं। उसके बाद सकरंड का वाकया आपके सामने, दीगर वाकयात आपके सामने, पुलिस जुल्म करती हुई आपको नजर आ रही है। कौन करेगा इस पुलिस पर एतबार? ये जो हमारी अदालतें हैं जो फैसला ही नहीं देती, जहां पेंडिंग केसेस की तादाद ऐसे बढ़ रही है और लोग अदालतों में जलीलो ख्वार होते हैं, कौन करेगा इन पर एतबार? इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 42% और पार्लियामेंट 47%। ये जो थोक के हिसाब से कानून मंजूर कर रही थी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो है वो 47%। कौन करेगा इस पर एतबार, इस महंगाई में इन लोगों पर एतबार? तो ये सर्वे खुद अपने आप में बहुत फ्लॉड सर्वे है। मगर जावेद चौधरी साहब ने
اس کو یہ بنا کر پیش کر دیا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی جائے، فوج کا کردار ہو حکومت میں اور سیاست میں۔ حالانکہ سروے میں یہ سوال ضرور کیا گیا تھا کہ کیا فوج کا سیاست میں کوئی کردار ہو، تو اس پر بھی لوگوں نے جو جواب دیا وہ جواب بالکل بھی اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہو، کیونکہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں اور فوج کا جو کردار ہے سرحدوں کا دفاع کرنا، جہاں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جہاں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، جہاں ان کی قربانی سر آنکھوں پر، جہاں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حکومتوں میں ان کا کردار، فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں، اس سوال کے جواب میں 32% کا کہنا تھا کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے، 31% کا کہنا تھا کہ فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کم و بیش برابر ہے۔ اسے جاوید چودھری صاحب جو بول رہے ہیں وہ مکمل غلط بات کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں بات کی ہے ایک بار پھر سما سے، اظہر جاوید صاحب سے، اور اسحاق ڈار صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی دھجیاں ایک بار پھر اڑائی ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا میاں نواز شریف صاحب، تو ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کو بھی۔ کہ مسلم لیگ نون کلیئر میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتے اور پھر میاں نواز شریف صاحب والے کینڈیڈیٹ ہوں گے میاں صاحب کو بالکل جیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اب پوری قوم کو یہ پتا ہے کہ کیا فضول فراڈ کیے جائے جس کی قیمت قوم نے اور ملک نے بڑی بھاری ادا کی ہے۔ اگر وہ کام ڈرامے ڈون کے اور پاناما کے نہ ہوتے تو آج پاکستان اور کھڑا ہوتا، اور یہ بدقسمتی ہے، اب اس پہ رونا دھونے کا فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے میاں صاحب کو اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ میاں صاحب کی اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ جیل جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جب بات ہوئی بیانیے پر تو اسحاق ڈار صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ تو میاں صاحب کا وہ تھا نا کہ میاں صاحب پاکستان کو ترقی دیں گے، وہ بیانیہ تھا، بیانیہ ہم وہیں لے کر جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو نواز شریف صاحب کا وائرس ہے نا، اس کے بارے میں ثنا بچہ صاحبہ نے کیا کہا ہے، یہ ان کے اپنے صحافی جو ان کو پسند ہیں، ثنا بچہ صاحبہ جو عمران خان صاحب پہ ہمیشہ بڑی کڑی تنقید کرتی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج لندن میں تقریباً مکمل ہو گیا ہے، بس ایک وائرس ہے انقلاب کا جس کا علاج وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ غور کیجئے جملے پر، ایک وائرس ہے انقلاب کا جس کا علاج لندن کے طبیبوں کے پاس نہیں ہے، یعنی ثنا بچہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وائرس کا علاج یہاں ہے۔ یہیں سے شہباز شریف صاحب واپس گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی جانب سے فرمایا گیا، تو علاج یہی ہے۔ یہ ثنا بچہ صاحبہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس معاملے میں کھڑی کہاں ہے۔ باقی میاں صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے یا نہیں، اس سلسلے میں بھی یہاں سے جو پیغام ان کو دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ایک آدمی کو طیارے میں گرفتار کرنے میں کتنی فورس چاہیے، وہ پیغام یہ ہے کہ میاں صاحب کے معاملے میں قانون کے مطابق ہوگا جو ہوگا، اور قانون کے مطابق ماہرین قانون کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو جیل جائیں گے۔ دوسری پاسبلٹی نون لیگ یہ بتا رہی ہے کہ میاں صاحب جلسہ کر لیں گے پھر جیل جائیں گے۔ یہ جو سہولتیں ہیں کمال کی، جیسے 4 سال سے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سہولتیں پاکستان میں ہی دستیاب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہوتی نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب، ڈاکٹر عفنان اللہ کی درخواست پر ایف آئی آر ہو گئی، انگلش میں لکھی ہوئی ایف آئی آر ہے، اور اس کے آخر میں پولیس نے جو اردو میں اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ درخواست آئی ہے، اس پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے، وہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ باقی عفنان اللہ کی جو درخواست ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور انگلش میں لکھی ایف آئی آر جو ہے عفنان اللہ کی وہ آ گئی ہے شیر افضل مروت صاحب کے خلاف حملے کے خلاف، یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے شیر افضل مروت صاحب بتا کیا رہے ہیں، مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد چھوڑ رہے ہیں اور اسلام آباد چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کے پیچھے ان کا یہ کہنا ہے نون لیگ ہے، مریم ہے، اور یہ انتظامیہ ہے۔ ویسے مروت صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ جو ڈی پی او اٹک ہے یا پولیس ہے وہ بار بار ان کے خلاف مقدمہ وغیرہ درج کر کے وردی پھاڑ دی، اس طرح کی چیزیں کر رہی تھی۔
लेकिन यहां मैं मरवत साहब से डिसएग्री करूंगा। मरवत साहब के खिलाफ जो गालिबन 352 की दफ़ा लगी है और इसके अलावा एक दफ़ा लगी है किसी पर हमला करने की, 500 से ऊपर की दफ़ा इसमें जो दफ़ात होती हैं, तो मरवत साहब जो हैं उनको ये चाहिए बड़े आसान अंदाज में सीधा सीधा कि मरवत साहब इस मुकदमे को, और एक वकील हैं आप, इस मुकदमे को फेस करें। आपकी जान को ख़तरात हैं, आपके ख़िलाफ़ तैयारियां हैं, ये मान लिया, लेकिन आप वकील हैं। अब जो आपने पूरी कौम के सामने किया था उसके बाद इसको फेस करें, बहादुरी इसी में है। अगर आप फेस नहीं करेंगे और इस तरह मंजर से गायब हो जाएंगे तो ये तो कोई बात ना हो, ये मुझ जैसा कोई आदमी करेगा तो समझ में भी आएगा। लेकिन आप तो वकील हैं, आपको तो तमाम कानूनी दाव पेच भी आते हैं ऐसे मामलात के, तो फिर ये आपको फेस करना चाहिए। वरना पता है क्या होगा, वो एक लतीफ़ा है ना कि अगर उड़ना नहीं आता तो फिर, तो लोग ऐसे लतीफ़े सुनाएंगे, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आपने ये अब कर लिया है, आप इस्लामाबाद छोड़कर जाने का ट्विटर पे ऐलान कर चुके हैं, तो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ये तो ठीक है बात। लेकिन अब जो आपने शुरू किया था उसको कानूनी तरीके से ख़त्म करेंगे आप कोई कब्ज़ा ग्रुप या उठाई गिरे नहीं हैं, आप वकील हैं, तो आपको ये लड़ाई वकीलों की तरह ही लड़नी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।